Question 8. What is the state bird of Odisha? A. Peacock. B. Indian roller. C. Hill mine. D. Kingfisher. Answer B. Indian roller. Question 2. Which is the largest district of Odisha by area? A. Kalahandi. B. Koraput. C. Mayurbhanj. D. Sundargarh. Answer C. Mayurbhanj. Question 3. In which century was the Konark Sun Temple built? A. 10th century. B. 12th century. C. 13th century. D. 15th century. Answer C. 13th century. Question 4. Chilika Lake, the largest coastal lagoon in India, is located in which district? A. Puri. B. Khurda. C. Ganjam. D. Jagatsinghpur. Answer C. Ganjam. Question 5. Who is known as the father of modern Odisha? A. Biju Patnaik. B. Madhusudan Das. C. Lakshmikanta Mohapatra. D. Hare Krishna Mehtab. Answer B. Madhusudan Das. Question 6. What is the state flower of Odisha? A. Lotus. B. Jasmine. C. Marigold. D. Rose. Answer A. Lotus. Question 7. Which is the famous festival of Puri? A. Rath Yatra. B. Diwali. C. Holi. D. Makar Sankranti. Answer A. Rath Yatra. Question 8. Which is the tallest waterfall in Odisha? A. Barehi Pani. B. Duduma. C. Hundru. D. Jag. Answer A. Barehi Pani. Question 9. What is Odisha's traditional jewelry known for? A. Silver filigree. B. Gold. C. Diamond. D. Ruby. Answer A. Silver filigree. Question 10. Which classical dance form originated in Odisha? A. Odissi. B. Bharatnatyam. C. Kathak. D. Kuchipudi. Answer A. Odissi. Question 11. What is the largest dam in Odisha? A. Hirakud Dam. B. Mahandi Dam. C. Rengli Dam. D. Talcher Dam. Answer A. Hirakud Dam. Question 12. What is the state animal of Odisha? A. Elephant. B. Tiger. C. Deer. D. Lion. Answer B. Tiger. Question 13. What is the capital city of Odisha? A. Cuttack. B. Bhubaneswar. C. Rourkela. D. Sambalpur. Answer B. Bhubaneswar.
क्वेश्चन 14. What is Odisha famous for in handloom? A. Sambalpuri sari. B. Banarsi sari. C. Kanjivaram. D. Chanderi. Answer A. Sambalpuri sari. Question 15. In which city is the famous Jagannath temple located? A. Bhubaneswar. B. Puri. C. Cuttack. D. Rourkela. Answer B. Puri. Question 16. Which river is called the sorrow of Odisha? A. Mahandi. B. Brahmani. C. Baitarani. D. Suvarnarekha. Answer A. Mahandi. Question 17. Which wildlife sanctuary is known for olive ridley turtles in Odisha? A. Bhitarknika. B. Simlipal. C. Chandaka. D. Satkosia. Answer A. Bhitarknika. Question 18. What is Odisha's state tree? A. Banyan. B. Sal. C. Mango. D. Coconut. Answer B. Sal. Question 19. Which festival is celebrated with grand boat races in Odisha? A. Boita Bandhana. B. Durga Puja. C. Diwali. D. Holi. Answer A. Boita Bandhana. Question 20. Which mineral is Odisha the largest producer of in India? A. Iron ore. B. Bauxite. C. Coal. D. Mica. Answer B. Bauxite. Question 21. Which city is known as the Steel City of Odisha? A. Bhubaneswar. B. Rourkela. C. Cuttack. D. Puri. Answer B. Rourkela. Question 22. Which famous poet was known as Utkal Kabi? A. Kabi Samrat Upendra Bhanja. B. Lakshmikanta Mohapatra. C. Fakir Mohan Senapti. D. Madhusudan Das. Answer A. Kabi Samrat Upendra Bhanja. Question 23. Which city is famous for silver filigree work in Odisha? A. Cuttack. B. Bhubaneswar. C. Puri. D. Rourkela. Answer A. Cuttack. Question 24. Which national park in Odisha is a tiger reserve? A. Simlipal. B. Bhitarknika. C. Chandaka. D. Satkosia. Answer A. Simlipal. Question 25. Which dance form is performed during Jagannath Rath Yatra? A. Goti Puya. B. Odissi. C. Bharatnatyam. D. Kathak. Answer B. Odissi. Question 26. Which district is famous for the Hirakud Dam? A. Sambalpur. B. Sundargarh. C. Koraput. D. Mayurbhanj.
आंसर ए संबलपुर। क्वेश्चन 27। विच इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ ओडिशा? ए भुवनेश्वर, बी कटक, सी पुरी, डी राउरकेला। आंसर बी कटक। क्वेश्चन 28। विच लेक इज फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स इन ओडिशा? ए चिलिका लेक, बी तंपारा लेक, सी अंशुपा लेक, डी कंजिया लेक। आंसर ए चिलिका लेक। क्वेश्चन 29। विच फेस्टिवल मार्क्स द अराइवल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ इन पुरी? ए रथ यात्रा, बी होली, सी दिवाली, डी मकर संक्रांति। आंसर ए रथ यात्रा। क्वेश्चन 30। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ओडिशा? ए हिंदी, बी इंग्लिश, सी ओरहिया, डी बंगाली। आंसर सी ओरहिया। क्वेश्चन 31। Which Odisha city is known for its temple architecture? A. Bhubaneswar, B. Cuttack, C. Puri, D. Rourkela. Answer A. Bhubaneswar. Question 32. Which wildlife sanctuary is famous for estuarine crocodiles? A. Bhitarknika, बी सिमलीपाल, सी चंदाका, डी सतकोसिया। आंसर ए भितरकनिका। क्वेश्चन 33। विच क्रॉप इज वाइडली ग्रोन इन ओडिशा? ए राइस, बी व्हीट, सी मैच, डी बार्ली। आंसर ए राइस। क्वेश्चन 34। विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर संबलपुरी साड़ीज? ए संबलपुर, बी कटक, सी पुरी, डी भुवनेश्वर। आंसर ए संबलपुर। क्वेश्चन 35। Which river flows through Bhubaneswar? A. Mahandi, B. Daya River, C. Baitarani, D. Brahmani. Answer B. Daya River. Question 36. Which Odisha city is known as the Temple City? A. Bhubaneswar, B. Puri, सी कटक, डी राउरकेला। आंसर ए भुवनेश्वर। क्वेश्चन 37। विच ओडिशा पोर्ट इज द लार्जेस्ट? ए पैरादीप पोर्ट, बी धामरा पोर्ट, सी गोपालपुर पोर्ट, डी छत्रपुर पोर्ट। आंसर ए पैरादीप पोर्ट। क्वेश्चन 38। विच ओडिशा डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर हीराकुद डैम पावर जनरेशन? ए संबलपुर, बी सुंदरगढ़, सी कोरापुट, डी मयूरभंज। आंसर ए संबलपुर। क्वेश्चन 39। Which festival celebrates the maritime history of Odisha? A. बोयता बंदना, B. रथ यात्रा, C. होली, D. दिवाली।
आंसर ए बोयता बंदना। क्वेश्चन 40। Which Odisha lake is famous for boating and scenery? A. Chilika Lake, B. Tampara Lake, C. Anshupa Lake, D. Kanjia Lake. Answer A. Chilika Lake. Question 41. Which district is known for its tribal culture? A. Koraput, B. Puri, C. Cuttack, D. Bhubaneswar. Answer A. Koraput. Question 42. Which Odisha city hosts the Dhauli Peace Pagoda? A. Bhubaneswar, B. Puri, C. Cuttack, D. Rourkela. Answer A. Bhubaneswar. Question 43. Which mineral is widely found in Odisha? A. Iron ore, B. Gold, C. Diamond, D. Coal. Answer A. Iron ore. Question 44. Which district is known for the Raghurajpur art village? A. Puri, B. Cuttack, C. Bhubaneswar, D. Sambalpur. Answer A. Puri. Question 45. Which Odisha wildlife sanctuary is famous for elephants? A. Simlipal, B. Chandaka, C. Satkosia, D. Bhitarknika. Answer A. Simlipal. Question 46. Which Odisha city is famous for its silver filigree works? A. Cuttack, B. Puri, C. Bhubaneswar, D. Rourkela. Answer A. Cuttack. Question 47. Which Odisha river forms the famous Hirakud Dam reservoir? A. Mahandi, B. Brahmani, C. Baitarani, D. Suvarnarekha. Answer A. Mahandi. Question 48. Which Odisha festival is celebrated to honor goddess Durga? A. Durga Puja, B. Holi, C. Diwali, D. Makar Sankranti. Answer A. Durga Puja. Question 49. Which Odisha district is famous for coffee plantations? A. Koraput, B. Mayurbhanj, C. Sundargarh, D. Kalahandi. Answer A. Koraput. Question 50. Which Odisha city is famous for its handloom textiles? A. Sambalpur, B. Cuttack, C. Bhubaneswar, D. Puri. Answer A. Sambalpur. Question 51. Who is known as the father of Orhiya language? Options A. Fakir Mohan Senapti, B. Upendra Bhanja, C. Shri Jaydev, D. Kharvela. Correct answer is option C. Shri Jaydev. Question 52. Who wrote the Gita Govinda? A. Sarla Das,
बी जयदेव, सी बलराम दास, डी उपेंद्र भांजा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जयदेव। क्वेश्चन 53। हु इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ कलिंगा? ए अशोका, बी खरवेला, सी कपिलेंद्र देवा, डी नरसिम्हा देवा फर्स्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी खरवेला। क्वेश्चन 54। कोणार्क सन टेम्पल वॉज बिल्ट बाय विच किंग? ए अनंगभीमा देवा थर्ड, बी नरसिंह देवा फर्स्ट, सी कपिलेंद्र देवा, डी नरसिंहा देवा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नरसिंह देवा फर्स्ट। क्वेश्चन 55। द कैपिटल ऑफ एंशिएंट कलिंगा वॉज? ए धौली, बी तोशाली, सी रत्नागिरी, डी पुष्पगिरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी तोशाली। क्वेश्चन 56। इन विच ईयर डिड द कलिंगा वॉर टेक प्लेस? ए 321 बीसीई, बी 150 बीसीई, सी 261 बीसीई, डी 100 सीई। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 261 बीसीई। क्वेश्चन 57। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ओरहियल लिटरेचर? ए सरला दास, बी फकीर मोहन सेनापति, सी राधानाथ रे, डी मधुसूदन रा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सरला दास। क्वेश्चन 58। उत्कल गौरव मधुसूदन दास इज फेमस फॉर? ए गीता गोविंदा, बी लैंग्वेज मूवमेंट, सी फॉर्मेशन ऑफ उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस, डी पाइका रिबेलियन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन 59। हु लेड द पाइका रिबेलियन ऑफ 1817? ए जाई राजगुरु, बी बख्शी जगबंधु, सी गोपबंधु दास, डी मधुसूदन दास। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बख्शी जगबंधु। क्वेश्चन 60। When was Odisha formed as a separate province? ए 1930, बी 1 अप्रैल 1936, सी 1950, डी 1947। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1936। क्वेश्चन 61। हाईएस्ट पीक ऑफ ओडिशा? ऑप्शंस ए महेंद्रगिरी, बी मल्यगिरी, सी देवमाली, डी चंद्रगिरी। करेक्ट आंसर सी देवमाली। क्वेश्चन 62। ओडिशा कोस्ट लाइन लेंथ? ऑप्शंस ए 420 किलोमीटर, बी 480 किलोमीटर, सी 520 किलोमीटर, डी 600 किलोमीटर। करेक्ट आंसर बी 480 किलोमीटर। क्वेश्चन 63। धनु यात्रा फेस्टिवल इज हेल्ड इन? ऑप्शंस ए पुरी, बी बारगर, सी ढेंकानल, डी बालासोर,
करेक्ट आंसर बी बारगर। क्वेश्चन 64। बीजू पटनायक एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन ऑप्शंस ए कटक, बी पुरी, सी भुवनेश्वर, डी राउरकेला। करेक्ट आंसर सी भुवनेश्वर। क्वेश्चन 65। ओडिशा हाई कोर्ट इज इन ऑप्शंस ए भुवनेश्वर, बी संबलपुर, सी कटक, डी बालनगीर। करेक्ट आंसर सी कटक। क्वेश्चन 66। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा ऑप्शंस ए हरे कृष्ण मेहताब, बी नाबकृष्णा चौधरी, सी नंदिनी सतपथी, डी बीजू पटनायक। करेक्ट आंसर ए हरे कृष्ण मेहताब। क्वेश्चन 67। ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली हैज हाउ मेनी सीट्स ऑप्शंस ए 124, बी 147, सी 150, डी 160। करेक्ट आंसर बी 147। क्वेश्चन 68। 2018-2023 हॉकी वर्ल्ड कप वेन्यू ऑप्शंस ए पुरी कटक, बी भुवनेश्वर राउरकेला, सी संबलपुर भद्रक, डी झारसुगुदा मयूरभंज। करेक्ट आंसर बी भुवनेश्वर राउरकेला। क्वेश्चन 69। नाल्को हेडक्वार्टर्स ऑप्शंस ए कोरापुट, बी कटक, सी भुवनेश्वर, डी अंगुल। करेक्ट आंसर सी भुवनेश्वर। क्वेश्चन 70। कोनाक व्हील हैज हाउ मेनी स्पोक्स ऑप्शंस ए 16, बी 20, सी 24, डी 32। करेक्ट आंसर सी 24।